सीताराम समाज रे शाशु बहु संपर्क को नहीं अनेक कथा शुणा मिलूँ किंतु जितेबले यह संपर्क रे स्नेह परिवर्ते निर्यातना बा तिक्तता आसे ताहा केवल दुई जन को नुहे बरं पूरा परिवार भविष्य को नष्ट कर दिए। तेणु आपण मानक अनुरोध परिवार रे सुख शांति रे रहंतु, कली केबे करंतु नहीं। सीताराम सीताराम शाशु बहु निर्यातना केवल शारीरिक माड़पीट नुहे, यह मानसिक होता है। कटु भाषा प्रति कथारे बहुर बाप घर को निंदा करिबा बा ताकू छोट देखाइबा, यौतुक चाप, अधिक टंका बा सुना आनिबा पई बारंबार मानसिक चाप देबा, आधिपत्य मु ए घरर मालिकाणी कही बहुर स्वाधीनता छड़ाई नेबा। दयाकरी एहीपरि जो शाशु माने करुचंती सेमानकु अनुरोध प्लीज एपरि करंतु नहीं, निजर सुना संसार को चुना करंतु नहीं। सीताराम सीताराम जो घरे शाशु बहु को निर्यातना दियंती किंबा बहु शाशु को अवहेला करे सेठारे कौन घटे शुणंतु। पिलामानंक उपरे कुप्रभाव पड़िबो। घरर छोट पिला माने यही कलह को देखि मानसिक स्तर रे दुर्बल हो जाती एवं बड़ हेले से माने मध्य संपर्कर सम्मान भूली जाती। अशांति घरर लक्ष्मी जदि आखि लुह पिए तेबे से घरे सुख समृद्धि रहे ना। तेणुक आपण मानक अनुरोध निज संसार निजे चुना न करी केमिति सुना संसार करंती। सीताराम सीताराम समाधानर वार्ता स्नेहर संपर्क शाशु निज बहु को बहु नुहे बरं अन्य जनक घर आसीथिबा निजर एक झियो भावे ग्रहण करंती। सम्मान बहु मध्य शाशु को निज मार सम्मान देवा उचित। बुझाबणा प्रतिटी कथा को झगड़ारे परिणत न करी धैर्यर सह बुझिले सबु समस्या समाधान हो। देखिले मात्र तीनोटी यही तीनोटी कथा मानिले निजर सुना संसार को चुना करिबारु रक्षा करिबे। सीताराम सीताराम आज गोटे भल कथा कहिबी। बहु होउछि घरर मान किंतु शाशु होउचंती परिवारर ज्ञान। जदि उभय मिशी रहिबे तेबे ही सुंदर हेब आम ये समाज ओ शांतिर भगवान। कौन सत कहली ना? सीताराम सीताराम निज घरे किपरि सुनार संसार करिवे गढ़िबे ताहार किछि पद कथा कहिबी। यही कथा गुड़ाक मानिले सुना संसार टी चुना हबारु बंचिब। तेबे शुणंतु कौन ना आमे परस्पर को सम्मान दबा। शाशु बहु को झियो भली एवं बहु शाशु को माँ भली सम्मान देवा उचित। खोला खोली आलोचना मन भितर किछि कथा न रखी परस्पर सह कथा हेले अधिकांश समस्या दूर हो जाए। धैर्य बहु नुआ करी आसीथिबारु ताकू घरर रीतिनीति शिखिबाकू समय देवा दरकार। सेहीपरि बहु मध्य शाशुंक अभिज्ञता को आदर करिबा उचित। चतुर्थरे पुरुष मानकर भूमिका घरर पुआ उभय माँ एवं स्त्री मध्य संतुलन रक्षा करने आवश्यक। काहारी पक्ष न नहीं सत्यर साथ देवा उचित। आउ शेष कथा घर इटा कि पत्थर तैयारी हुए नहीं, यह संपर्कर स्नेहर तैयारी हुए। शाशु एवं बहु जदि गोटे मुद्रार दुईटी पार्श्व भली रहिबे तेबे सेही घर स्वर्ग पलटिଯିବ। हाँ हाँ, सेही घर
ସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଯିବ। ସୀତାରାମ ସୀତାରାମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରାରେ ବୋହୂକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ରୂପ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିବାର ଭିତରେ ଶାଶୁ ଏବଂ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତାନ୍ତର ନିର୍ଯାତନାର ରୂପ ନେଇଯାଏ। ଏହା କେବଳ ଶାରୀରିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଯାତନାର କାରଣ କ'ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଘରର କ୍ଷମତା କାହା ହାତରେ ରହିବ, ସେହି ଅହଙ୍କାରରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଶାଶୁ କହେ ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବି, ବୋହୂ କହେ ମୁଁ ଘର ଚଳେଇବି। ଯୌତୁକ ଦାବି। ବୋହୂ ଘରୁ କମ୍ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଣିଛି କହି ତାକୁ ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ଦେବା। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ପରିବେଶରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପାର୍ଥକ୍ୟ। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ପଡ଼ୋଶୀ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ଘରର ବୋହୂ ବା ଶାଶୁଙ୍କୁ ଖରାପ ଆଖିରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ଏଇ କଥାଟିକୁ ଯିଏ ମନରେ ରଖିଲା, ତା ସଂସାରଟି ହସ ଖୁସିରେ ବିତିବ। ସୀତାରାମ 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 ଯେଉଁ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ ସଦାବେଳେ କଳହ ଲାଗି ରହେ, ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମାନସିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ହ୍ରାସ ପାଏ। କିପରି ସୁଧାରିବେ? କିପରି ସୁଧାରିବେ ନା ଘରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଖୋଲାଖୋଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୁଅଟି ସ୍ୱାମୀ ଇଆଡ଼େ ପୁଅ, ତାର ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା। କାହାକୁ ପାତର ଅନ୍ତର ନ କରି ଯିଏ ସତ କହୁଛି ସତ୍ୟର ସାଥ ଦେବ ଏବଂ ମା ଭୁଲ କଲେ ମାକୁ ବୁଝାଇବ, ବୋହୂ ଭୁଲ କଲେ ବୋହୂକୁ ବୁଝାଇବ ଯେ ଦେଖ ଘରଟି ଆମର କେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଇବା, ସେହି କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ। ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୀତାରାମ।